Nah, inilah proses masak ikan sapi nih guys. Nah, ini bumbunya sudah siap masak nih guys. Hai guys, di sini masakannya sapi nih guys. Nah, ini sapinya loh, daging sapi nih guys. Ini bumbunya tomat, laos, sidong jeruk. Masak sendiri nih guys. Nah, ini proses masak sapi guys. Tuh dagingnya guys. Guys, masukkan daging. Guys, tinggal nunggu masak. Nah, ini udah siap makan nih guys. Ayo Rene, kanca-kanca Rene. Harus masak guys, siap makan.